We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Luan Merondina. Live din hi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. 10 anyos ka batang babae giingong hilabtan sa iyang 41 anyos ka tutor sulod sa balay mismo sa biktima. Nagsugod ang pagpanghilabot, 8 anyos pa lang ang bata, dihang migo ang pandemya. Ang sospek nagtingkagol na karon sa prisuhan. Aniya ang report. Tungod sa kasensitibo sa isyu nga naglambigit og minor de edad ug sa nahitabong krimen, dili namo nganlan ang mga tao nga nalambigit apil ang suspek nga nahimong suod sa pamilya sa biktima. Nagtingkagol karon sa presinto sa kapulisan sa Dakbayan, Sugbo ang 41 anyos nga si Nicanor, dili tinuod nga ngalan. Kinihuman siya dakpa sa nga pagpanglugos sa usa ka 10 anyos nga silingan ra usab nila og iyang gitsuturan. Giklaro sa suspek nga dili siya maestro kay igo raman siya nagatapos sa high school apan voluntaryo siyang nagtutor sa biktima dihang miigo ang pandemya. Walay lipod-lipod niyang giangkon ang salaod human makuha og video ang gihimong krimen nga mao'y gibasihan sa pagsikop kaniya. Nganong nahimo ba to nimo? Sa kuan sir, masi ako, it was a big question nga nung ako siyang nabuhat, although nga naamtali ko'y asawa, nga nung dito pa yun ako gibuto sa iya ha. Minangop sa kapulisan ang ginikanan sa bata human na suta nga iyang gihilabtan ang biktima. Una nini nahibong ang family member sa lihok sa suspek maong gipanidaan hangtod nasakpan og nabidyuhan ang iyang gihimo. Ang ginikanan na duda na because they found some unusual behavior from the child. So what they did, they installed a CCTV inside that room and they found out through the CCTV recordings that indeed this tutor was molesting their child. Nasayran nga 8 anyos pa lang ang bata dihang nagsugod pag-tutor ang suspek ug dito na usab magsugod ang paghilabot niya niini. Pag-angkon sa suspek nga di na kuno niya maihap, kapila niya gihimo ang krimen. Na maihap. So kada sesyon ninyo imuhang hilabtan? May kuan lang nga wala kay sahay ato ra sa kuan. Giasoy sa suspek nga wa diha sa ilang Pinoy-anan mga ginikanan sa bata kay nagtrabaho ug diha siya nakahigayon sa paghilabot niini. Andam niya ato bangon ug ang kunon sa hukmanan ang salaod tungod sa dakong pagmahay sa pagguba niya sa kinabuhi sa biktima. Kung maabot man sa korte mo, diretso na lang ko plead guilty sa maong kaso kay I know in myself may saadyo ko. Statutory rape, the law itself dictates that when you do this kind of act against a child, or rape against a child, it is statutory rape. Giawhag usab ni Colonel Makatangay ang katawhan ilabi na ang mga ginikanan sa pagbantay kanunay sila mga bata aron dili mahitumpawak sa kaalautan. Giawhag lang nato nga dili lang sad nato pasagdan nga mabilin ang mao nga tutor o ilaha nga mga anak
in a secluded in the isolated area in their homes. As much as possible, kailangan visible sa ilahang mata. Kauban si Cleofer Lumayag ug Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kanhi bus driver gisikop sa Carcar City Police tungod sa kasong murder. Ang pagkasikop kang Noel Lapasaran pinasikan sa warrant of arrest nga giluwatan sa sa Dakbayan sa Sugbo. Mato ni Police Lieutenant Colonel Arjolito Cabagnot nga sila Pasaran ang gila sa Carcar City Police Station nga top 1 most wanted sa ilang syudad. Usa ka dispatcher ang matud pa napatay sa suspek tungod sa gingong kaabusado nini ug kanunay manguligtag kwarta gikan sa mga driver apan ang suspek mihimakak sa pasangil. Tungod sa nagkataas nga kaso sa dengue karong panahona, gipalapdan ug gihingusgan pa ang kampanya sa mga otoridad. Misting larvicidal ug information campaign gihimo sa Mandawi City. Ani ang detalye uban ni Nico Sereno. Hiniusang gisuhid kaganihan ini mga taga City Health, DOH personnel, lakip na sanitary inspectors ug taga-barangay ang suok nga parte sa barangay Mantuyong. Himo sila og misting operations o pag-spray og kemikal sa mga napondo nga tubig labi na sa mga kanal. Ang ubang personnel nag-larvicidal operations usab nang hatag niini aron masabwag sa mga tao sa mga limaw ug stagnant water sa ilang dapit. Samtang kining mga nurse ug ubang staff sa DOH nagkuha og water sample aron masusi sa laboratorio. Usa sa nabantayan kining gipondo nga tubig sa usa ka balay nga pangbubo kuno sa tanom apan nasuta nga daghan na kaayo og nguyong-nguyong nga nang lutaw. Pagtabon ka ani. Ha? O pagpundo ka, ganito na ni kay ang nguyong-nguyon na naman. Ulupad naman ni siya. Ang bagong kaso nga natala sa barangay, ang rason nga nung gisuhid ang dapit aron mapahinumduman ang mga tao sa angayan nilang buhaton. Dinhi sa barangay Mantuyong may tulo ka mga kaso nga natala sa dengue karong bag-o gikan sa Zone 3, Zone 4 ug Zone 7 ug kini ang gihimug-atan sa mga health officials nga gikinahanglan gyud ang kooperasyon sa tanan batok nining maong sakit. Nanatay duha ka bata nga admitted, then karon na say akong na istorya ang mga uban parents ato ang mga bata nanasad sila yung mga bata nga gipa-check up karon sa hospital kay naghilanat-hilanat then nagsakit sa dantiyan. Karong tuiga sa tibok Mandawi City dunay 214 ka mga kaso sa dengue ang natala. Duha ang namatay. Kuha sa tag mga sample sa nguyo-nguyo and then we check that sa among laboratory sa City Health to check kung dengue virus ba ni Gawa sa city level, na-activate na sab ang Barangay Dengue Brigade aron mas hingusgan pa ang kampanya batok sa lamok nga nagdala sa kagaw. Since sugod na ang ato ang uwan-uwan, we might as well kanang manglimpyo gitas ato ang tagsa-tagsa panimalay. So nakita nato diri nga ang mga kanal nagi stagnant water. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno. Balitang Bisdak. Sugdan sa pagpangapod-apod ugma ang honorarium sa mga electoral board ug mga support staff nga nagserbisyo sa eleksyon sa Dakbayan sa Sugbo. Sayra nato ang proseso nga ipatuman pinaagi ni ining report. Aron kaligayan nga maghuot ang mga mo-claim sa honorarium, ipahigayon ang distribution sa kwarta dito sa Cebu Comelec Provincial Office sa Legislative Building sud sa Capitol Compound inay sa buhatan sa Comelec sa Cebu City. Sugdan og apod-apod ang honorarium alas 9 sa buntag hangtod na sa alas 5 sa hapon. Giklaro ni Marilo Paredes, ang election officer sa Cebu City Comelec, nga unahon sa paghatag ang mga chairman, samtang isunod ang poll clerk, dayon ang third member. Gitumong kini aron hanay ug hapsay ang proseso sa cash distribution. Tomorrow, we will be paying the chairman, then the next day, poll clerk and third member, and then the next day, the rest of the poll workers, like the IPP staff, medical personnel. Samtang gikinahanglan dadon sa mga magtutudlo ang rekisito sama sa Form 2316 nga na-fill up na alang sa tax, appointment paper ug ID aron ma-claim ang honorarium. Gidugang ni Paredes nga kinahanglan gyud nga personal mo claim ang mga electoral board, gawas lang ni adtong adunay balido nga rason apan gikinahanglan nga adunay authorization ang mokuha in behalf sa nagserbisyo sa eleksyon. Sa chairman, they are entitled to 10,000 less tax of 20% kay government employee man na sila. And then poll clerk third member,
9,000 less tax to put. Samtang padang ipahinumduman sa Comelec ang mga kandidatong ninaugman o napildi sa pagduso sa ilang susi hangtod sa Hunyo 8. Wapay bisan usa nga nakasumiter sa ilang susi sa Cebu City. Kauban si Clover Lumayag ug Ron Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gitayog sa linog ang pipila kadapit sa Negros Oriental kaganinang buntag. Ama tinun-an nga nagabatyag ni daling nagka-duck cover and hold. Subay sila nakatunan sa mga earthquake drill sa Palayuhan High School sa Siaton. Nanggawas ama tinun-an sa school building suman sa linog aron pagsiguro nga way madatugan kuno galing magpadayon ang tayog sa yuta. Suma sa Fibog sa Negros Oriental na sinati ang kusog nga pagtayog sa yuta sa lungsod sa Siaton nga doon na epicenter nga 3.9 o ang linog og Zamboanga o Zamboangita di inatala ang intensity 3 na matyagan sab ang linog sa Dawin ug Bakong. Samtang intensity 1 sa Sibulan ug Dumaguete City apan pipila ka mga mulubyo sa Bindoy nakasinati sab sa pagtayog sa wapa mag-alas 9 ganang buntag. Ang lokal na batan sa Fibog sa Negros Oriental may klaro hinuon nga walay kadaot, walay aftershock ug walay gilaumang tsunami nunod sa maong linog. 90% na sa miserbisyo sa miaging eleksyon ang nakadawat na sa ilang honorarium sa miaging weekend. Ani ang report? Karon nga pinili ay gihangyo ni Lapu-Lapu City Election Officer Attorney Marchel Sarno ang Lapu-Lapu City Treasurer's Office nga sila na ang muapod-apod sa honorarium sa mga mialagad sa milabayng eleksyon. Mukantidad sa 12 milyones pesos ang gitugyan ni Sarno sa muabot 1,695 nga miserbisyo sa eleksyon, 1,017 kanila ang milangkob sa Electoral Board. Samtang ang uban, nagsilbi nga mga support staff ug sa Department of Education Supervising Office o DESO. Gipahibaw ni Maridel Dignos, cashier sa Lapu-Lapu City Treasurer's Office, nga sa miaging Sabado ug Domingo nila giapod-apod ang honorarium. Silbi si Attorney Sarno, nagpatabang namo niya siya land bank lipa kuan lang niya nya kami may nag-receive sa kwarta. Kaniadto ang COMELEC mo'y muhatag sa honorarium sa mga miserbisyo sa eleksyon. Apan karon nga eleksyon ang City Treasurer's Office. Ganiha nagdungan og kuha sila si Globeth Batukan o Cristina May Mundo, mga poll watchers nga mikubra sa ilang 7,200 pesos nga honorarium. Laing magtutudlo nga si Alma Alande, poll clerk sa Babag National High School, mao'y pagkubra usab sa iyang honorarium. Ang uban gud daghan rason nakabook na kuno sila. Magila nakalukat na sila og ticket, bakasyon, yan ay uban nagbid reading. Uban ni Philip Patricio og Rod Prado, Luan Merondina. Balitang Bisdak. Mga dagkong truck nga nabirya sa kadalanan sa dakbayan sa Talisay, nakamugna og mas huot nga dagan sa trapiko. Ang report ni Femari Dumabo. Ganihalang buntag nilarat gud og 7 ka oras nga wa maagi og mga four-wheel vehicles kining alternatibong daan o mas gitawag nila og shortcut gikan sa Tungkil Minglanilla ngadto na sa Talisay City proper. Kini tungod sa usa ka fuel tanker nga nibabag na ang katunga sa daan. Nahog ang atubangang bahin sa tanker og halos 2 ka metro sa humayan sa Sitio Libo sa Barangay Puok. Gingo alas 3 pa sa kadlawon kini nahitabo. Matod pa sa iyang allegation nga gadagan siya unya doon na siya gikasugat nga motor nga kusog king nagdagan, iyan ning gilihayan hangtod nga sa iyang paglihay dito sa punta sa kilid ining daan nga doon ay gamay nga may pagkalupa. Dili ni siya ingon ani kay diri ra man ang pikas ligid ani. Diha unya dibirar ni sa amuar sa dump truck. Ya nainani na no. Sa kuan skina Libo natay enforcer dito kauban og sa skina diri sa Tungkil para access road pa daw Manila og ang sud pa daw Talisay ato na pabulaan nga di pwede makagiang four wheels. Pasado alas 10 na ganihang buntag hingpit kining nahulbot. Samtang itong weekend kining dump truck ni guyod ini mga kable sa telco. Natumbag yun ang poste nga gikabitan sa mga kable. Nahitabo kini sa sudlunon nga daan sa Sitio Zone 5 Barangay Biasong. Pagkaugma na hingpit na limpyo ang dapit. Niadto sang Biyernes sa kadlawon usa ka truck nga puno sa graba ang naaberya sa dayong tunga sa flyover nga padung sa Cebu City. Nilanat kini og pipila ka oras sinungdan nga nakamugna gyud og pag-uod sa trapiko sa may Tabunok area. Uban ni June Sulon, ako si Femari Dumabok.
Balitang Bisdak. 292 milyones pesos nga quick response fund sa Department of Agriculture Regional Office 7 gibahin-bahin sa mga dapit nga apektado sa Bagyong Odette sa miaging Disyembre 16. Si Nico Sereno sa report. Sa pagkusukuso sa Bagyong Odette sa miaging Disyembre 16 din sa Sugbo, dayag kaayong epekto ni ini sa kasagingan. Subay ni ini, mukantidad sa 292 million pesos quick response fund ang gigahin sa pagpamalit og nagkalain-laing mga binhi nga giapod-apod sa Department of Agriculture alang sa mga mag-uumang nga apektado. Gipasabot ni Director Wilberto Castillo, Regional Technical Director for Research and Regulations, nga gibahin-bahin ang kantidad sa mga lalawigan sa Rehiyon 7. Naglakip kini sa corn seed, rice seed, fertilizer ug uban pa. Ang for distribution as of now is for distribution ng banana. So naman tayo for rehabilitation sa atong banana kay affected magid atong banana. 72 million pesos ang ilang gigahin sa banana seedlings sa saging nga lakatan nga mo'y sagad idalit sa mga restaurant dinhi sa Sugbo. Gihulagway sa direktor, grabing kadaot sa kasagingan sa mga dapit nga giagian sa bagyo. Laing 5 milyones pesos usab alang sa mango seedlings. Gigamit ang kantidad sa pag-rehabilitate sa kamanggahan nga apektado sab sa bagyo. Tipik sa gigahinan sa pondo ang giapod-apod nga mga fertilizer ngadto sa mga mag-uuma. Lakip sa gigamitan sa Quick Response Fund sa DA Regional Field Office 7 ang mga livestock nga gihatag sa buhatan aron makabalik sa naandang panginabuhian ang mga mag-uuma nga naapektuhan sa Bagyong Odette. Namanggid sa Cebu, gani ang daghan nato sa mango nasa diri sa mountain barangays, which is badly hit no sa Odette. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Human nasulbad ang problema sa pagpangawat sa kable sa nakadiyang telcos. Ang pagpangawat ng SAM o water meter ang ipangitaan og solusyon sa Talisay City Police. Sayra nato ang detalye nini sa live report ni Femery Dumabog. Fem! Yes, Lan, sa Barangay Kansuhong lang, duha ka mga tag-iyag water meter ang nireklamo nga gipangkawat kini. Hinungdan nga nabalaka ang barangay. Mato sa Chief Tanod sa Barangay Kansuhong nga sa mga sudlunon nga lugar sa ilang barangay nahitabo ang pagpangawat sa water meter. Gipablatter kini sa ilang barangay hall ug sa Talisay City Police Station. Gisubay usab karon sa kapulisan ang taho nga dunay susamang insidente sa ubang barangay. Hinungdan nga gipatawag sa hepe sa Talisay City Police Station ang mga nanag-iya og junk shop og scrap metal owner sa syudad. Dili lang aron masikop ang mga responsable kundi aron usab di na makaengganyo pa sa uban sa pagpangawat. During sa meeting, ni-commit sila nga dili sila mo tolerate o unana nga pamaagi ug among nasabutan nga kining ang mga nag-identify mi og mga items nga dili nila dawaton. Kaduha mi ka receive og kuan sa successive nga adlaw karong pagkasunod adlaw na nasag. Akong nadunggang nga istorya ma'am, mura kong nagibaligya nila kay bronze man kuno na. Sa sayuning bulana ug sa niaging mga buwan, problema sa kawat sa mga kable sa kuryente ug sa telecommunication company ang gisolusyonan sa kapulisan. Gani nasikop ang unom ka mga sakop sa mismong subcontractor sa usa ka telco nga gingong maoy nangawat og usa ka gatos ka metro sa kable. Dugang ni Caballes nga gipakigtagbuan na usab nila ang mga representante sa mga utilities. Ato po nang gi-coordinate sa mga barangay officials sa atuang barangay captain ug sa chief tanod sa ilahang cooperation sa regular patrolling nila sa during sa kanang gabi na kayo. Then ato sang gi-coordinate ang tanang mga buildings, subdivisions nga bag-o pang gipang construct. Sagad sa mga water meter nga makita daplin sa daan, adunay mga kandado na ug ang uban gihimuan gyud og customized nga hawla aron di gyud makawat o mabinuangan.
Lan, ang kapin sa 20 ka mga owner, conjunct shop owner ang nagkahugpong ug nagkasinabot uban sa kapulisan nga magpahimo og tarpaulin ug ipatsada kini di sa mga junk shop sa mga items nga dili angan lang dawaton kay posibleng mga kinawat kini ug kun adunay may moduol kanila ug mobaligya sasama sa mga kable sa kuryente, telco ug mga water meter ang dali silang makigalayon sa kapulisan. Lan, Daghang salamat, Femari Dumabo. Sa bukirang parte sa lungsod sa Liloan, nabalaka ang mga residente sa nangliki nga parte sa yuta ug sa midahili nga bahin sa bukid. Pipila kanila di na magtulugan sa ilang balay gumikan sa kahadlok. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Gikordo na kining gawas nga bahin sa sitio Kawasan 2, Barangay San Roque, Liloan. Kini human nabantayan ang pagpangliki sa yuta. Matud sa mga residente, samtang nagkadugay, nagkadako kini. Sa ibabang parte, kundi nahimutang ang muabot sa 8 ka mga balay, gitultulan kami sa usa sa mga residente. Matud ni Dali Kabang, ang parte sa yuta nga daw ni Us-Us unahunlak yun, epekto sa padayong pag-irog sa yuta. Patag na siya, daruhan mo na siya sa una, kiniog ka na, pareha na siya. Patag ni? Nya amon hibod nga nganong ni ana siya ba niya, andiri kay kuan. Pero ang nandito sa ubos liki ra gid siya, kini ra may grabe kahulpa. Tubig dito na agis karsada kay nibuto naman diha sa Imburnal. Moto wala naman, di ana ra papa nga di daw pa uwan-uwan di daw patakagawas. Kuha kini human sa kusog nga uwan ni atong Mayo 14. Midagayday ang yuta, mga bato ug tubig paingon sa kalsada ug sa ubos nga parte. Sa kabaga sa lapok, nataod-tauran pa una kini nalimpyuhan. Matud sa mga residente, unang higayon kini nga nahitabo. Moabot sa 15 ngadto sa 20 ka mga balay ang apektado. Tungod sa insidente, pipila ka adlaw nang dili magtulugan sa ilang mga balay ang mga residente. Mas mabalaka sila kung dautan ang panahon. Bisa pag mubakwit ka, mao gihapon, di ka katuki dili imong lugar, di ka mahiluna. Wala kay space para imo. So, Ginoo ko, nyaming man sila. Sir, unsa man ni forever bakwit na gyud mi, di pa sila kahatag og answer assurance sa tao. Apan ang uban nga walay kabakwitan, nagpabilin sa ilang mga balay. Gusto ang mga residente nga masusi ang development sa bukid sa luyo nga parte. Ang pagtrabaho sa halapad kaayo nga luna nga gihimong golf course ang usa sa ilang gitan-aw. Ilang panghinaot nga mahimuan og remedial measures ang lugar. Gi-recommend ni engineer nila nga ang katong sa pinakababaw, katong sa ilad jud ditong mga stock file daghan sila yuta nga binuldos, pakuhaan to nila didto kutob ato ilang riprap sir kay naman sila riprap ngadto nya. Ang pinakaubos katong sa pagutlan pa riprapan to nila. Simba ko og kuan kusog ang uwan mo dalos man ang yuta mo overflow na nun diri nya adto nas baskitan adto nas mga balay daghan bay kay namuyo diha mas delikado na noon nya punan pa ning liki. Mukuha pa ang GMA Regional TV sa habig sa Mines and Geosciences Bureau apan sa inisyal nga impormasyon nasayran nga na-inspeksyon na sa mga geologists ang maong dapit. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Lapu-Lapu City Comelec gihugupan sa mga taga-dakbayan nga nangayo og voter certificate aron gamiton sa pag-apply og trabaho. Aniya ang report. Sa miaging weekend lang, nahatod na sa mga personnel sa Lapu-Lapu City Comelec ang mga election returns nga gamiton sa national canvassing. Ana pa sa Comelec office ang ubang mga butang nga gigamit sa miagi nga eleksyon. Sa wala pa mahanay ang mga gamit, hinay-hinay nang midagsa ang mga tao sa buhatan sa Lapu-Lapu City Comelec aron mangayo og voter certification. Sagad kanila, miingon nga gamito nila ang gipangayong voter certificate sa pag-apply og trabaho. Karong Hunyo 30, dungan sa pagtapos sa termino sa miaging administrasyon, mubalik sa katungdanan ang gihatagan sa bag-ong mandato ug ang bag-ong mga napiling opisyal. Gihulagway ni Attorney Danilo Almendras, Lapu-Lapu City Administrator, nga way dakong kausaban sa mga kawani sa City Hall dihang milingkod si Mayor Junard Ahongsian sa una niyang termino. Apan sa miaging pinili ay may mga job order personnel nga giingong aktibong mi kampanya sa ubang mga kandidato nga naparot sa eleksyon. Gitataw ni Almendras nga anaa sa mayor ang desisyon nga makapili og mga bag-ong personnel sa City Hall. The mayor was very tolerant before. I do not know kung unsay ang plano of action, no? It will be up to him, no?
Diyan ka pwedeng authority. Uban ni Philip Patricio ug Rod Prado, Luan Merondina. Balitang Bisda. Dulan sa 1 ka milyon ka pesos nga balor sa gidili nga drogas ang nasakmit sa Talisay City Police gikan sa 6 ka mga dinakpan. Matod ni Police Lieutenant Colonel Randy Caballes nga 5 ka anti-drug operation ang ilang gihimo sugod niadtong Sabado hangtod kagahapon. 850,000 pesos nga balor sa drogas ang ilang nasakmit. Sa pakisusi sa kapulisan, sagad sa mga nalambigit, mga bag-o lang sa pagpamaligya sa gidilig nga drogas. Samtang duha usab ka mga mamaligya ayog shabu sa lungsod sa Aluginsan ang nadakpan sa mga operatiba sa Aluginsan Police. Matod sa hepe nga si Police Lieutenant Roberto Barnido Jr., ang duha ka mga street-level individual nasakmitan og dulaan sa 6,000 pesos nga balor sa ginudahang shabu. Niresulta sa nahidya bakasyon sa 33 anyos nga turista gikan sa Cebu. Diha nalumos kini samtang naligo sa Kanawa Cold Spring dito sa lungsod sa Kandihay sa Bohol niadtong Domingo. Nakit-an sa mga rescuers si Rolly Tora, taga Barangay Gabi sa Cordoba, Cebu. Alas 4:45 sa hapon, halos 6 ka oras suman kini niambak sa tubod ug wa na mulutaw. Suma ni Police Chief Master Sergeant Joseph Bayron, investigador sa Kandihay Police. Dali nga may aksyon ang masakop sa Philippine Coast Guard, Tarsier 117 o Kandihay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office alang sa search and rescue operation. Sa taho sa MDR mo moabot og 18 metros ang gilantmon sa ilang gisaom usa pa nakita ang patayng lawas sa biktima. Naglisod ang ilang search and rescue operation tumikan sa kakusog sa sug sa tubig ug zero visibility. Si Tora nagbakasyon sa Bohol uban ang iyang pamilya. Matod pa, human siya miambak sa tubod ug wa nakatunga og balik. Nangagilayon og tabang ang iyang pamilya ug ang patayng lawas ni Tora unang gidala sa punerarya aron maandam usa gidala pagbalik sa lungsod sa Cordoba. Gitapos sa Letran Knights ang Best of 3 series human pildiha ang Mapua Cardinals sa Game 2 kagahapon sa NCAA Season 97. Saksihan nato ang maaksyon ng mga eksena pinaagi ni ining report. This rhythm right away. 9 points lamang ang naitala ni Toby Agustin sa game. Sa pagsugod pa lang sa Game 2 sa NCAA Season 97 Finals, biarangkada na ang Kolehiyo de San Juan de Letran Knights sa pusot-pusot nga 3 points nila ni Allen Mina, Brent Paraiso ug Kurt Rayson. Milabaw ang Knights og 11 puntos paghuman sa first quarter sa score nga 19-8. Gipatasan pa sa Letran ang ilang labaw og 16 points, 39-23 sa wa pa ang halftime break. Sayo pa lang sa third quarter, miabot na sa 21 puntos ang labaw sa Letran Knights apan wa mo surrender ang Mapua Cardinals. JJ Pido for 3! That's a big shot! Pinaagi sa contributions nila ni Renz Nucom, Paulo Hernandez, Brian Lacap, Arvin Gamboa ug Warren Bonifacio ilang napaubsan ang labaw sa Letran sa nahabiling 3 ka minutos sa fourth quarter. Apan wa sab nagpatarog ang mga pambato sa Letran nga sila si Renz Abando, Gio Ambohot, Francio Angoloy Sanggalang aron silyuhan ang kadaugan ug ang titulo sa Letran Knights. Sa ilang kadaugan sa men's basketball game, nakumpleto sa Letran ang 12-game sweep sa NCAA Season 97. San Juan de Letran, back-to-back champions! Kini ang ikaduhang sunod nga titulo sa Letran human malangkat ang korona sa NCAA Season 95 ni atong 2019. Kinisab ang ilang unang back-to-back rounds sukad ni adtong 1998 ug 1999 season ug ang pang-19 nga titulo sa basketball. Gipanguluhan ni Rocky MVP awardee Renz Abando ang kadaugan sa Letran nunot sa iyang nahakot nga 14 points, 12 rebounds ug 2 blocks. Nitampo usab og 13 points ug 9 rebounds si Gio Ambohot kinsa gipasidunggang finals MVP human makatalo og 9.5 points, 11.5 rebounds ug 1 block average per game sa final series. Apil sab siya sa Mythical 5 sa NCAA Season 97.
Pinapasalamatan ko nga po pala yung mga coaching staff namin and syempre yung mga taga sa amin, mga taga Nabuan Santo Tomas La Union, maraming salamat sa suporta nyo, mga taga Ordaneta yun, yung lola ko. Ako wala nang masabi, masasabi ko lang sobrang sarap. Ayun lang, sarap mag-champion. Sobrang saya kasi yung school ko nabigyan ko ng magandang exit ko eh. Nag-back to back kami. So yun, plus sweep pa. Samtang most improved player si Hernandez sa Cardinals nga may kamada og 14 points. Kauban ni Fernandez si Nucom nga nakatala og 14 points. Giila usab nga Coach of the Year si Coach Bonnie Tan sa Letran nga gihatagan og championship ride sa iyang mga players. Samtang nagpasalamat si First Vice President and Head sa GMA Regional TV and Synergy Oliver Victor Beltran Amoroso sa NCAA community sa gipakitang suporta sa NCAA Season 97. We're very happy that the NCAA community is there for us at lahat ng buong Kapuso Network and talagang nandito para magbigay ng suporta para sa Premier League ng Pilipinas. Gipasalamatan sab ni Manuel Raymond Castellano Jr., Chairperson sa NCAA Season 97 Management Committee, ang GMA Network ug ang tanang milangkob sa NCAA community sa malampusong NCAA Season 97. This is a very challenging season pero we pulled it through and we're really proud of it and we would like to thank GMA, all the schools, NCAA Policy Board members who guide us and even Chet. Uban ni Clans Gabutin, Chalo Valiana, Balitang Bisdak. Napunan pa ang mga barangay sa Mandaue City nga gideklarar nga drug-cleared ang status. Sa deliberation sa Regional Oversight Committee pagka-Biyernes, gideklarar nga drug-cleared ang Barangay Basa. Gidawat nila ang documentation ingon man intervention nga gihimo sa taga-barangay sa ilang tanang mga drug personalities. Atol sa sesyon sa City Council kaganiha, gipasab nila ang resolusyon nga mipahalipay sa taga-barangay Basa ngunod sa maong recognition. Girekomendar sab sa konseho ang pagpa-release na sa 500,000 pesos nga financial assistance nga gisaad sa mga barangay nga madeklarar nga drug cleared. Matod sa City Anti-Drug Abuse Council, adunay 5 pa ka mga barangay nga musumiter na sa ilang dokumento sa Regional Oversight Committee aron sunod nga mahatagan ning maong pag-ila. Malaumon sila nga suding tuiga makumpleto ang tanang barangay ug makadawat ning maong pag-ila sa anti-drug campaign. Nindot yun kayo, no? Nga doon na sa taylaing barangay nga na drug cleared, meaning ang mga barangay officials naglihok yun to locate all those mga drug users who are victims and also the drug pushers. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kapin sa 800 ka mga disgrasyas kadalanan sa Dagbayan sa Talisay, natalagikan pa lang sa Enero hangtod sa tunga-tungang bahin sa Mayo. Ang report ni Femari Dumamo. Gitugan ni Joy Tumulak, hepe sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Toda nga ang maong gidaghanon nitubog 20% itandi sa susamang panahon sa niaging tuig. Sa bulan lang sa Enero, 183 ka mga disgrasya sa daan ang natala sa City Toda ug sa Pebrero moabot sa 170. 197 og 179 sa bulan sa Marso ug Abril, samtang sa Mayo 1 hangtod sa Mayo 15. Nitala ang City Toda og 78 ka mga disgrasya. Pinakadaghan na to og numbers of accidents kining private vehicle ug ang mga motorcycles. Saman kanang saghid or Yes, dunay uban saghid, dunay uban dumbol, dunay uban head-on. Hinoon sa kapin 800 ka mga disgrasya, wala ra hinuoy nakalas kanila. Apan pay mang tumulak nga mas magbinantayo ng mga motorista ilabi na nga napanglantawan nga mas mudaghan pa ang mga sakyanan sa umaabot nga mga bulan. Uban ni Jun Solon, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.
Bukirang bahin sa Konsolasyon, daghang mga residente ang nabisi sa panginabuhian gikan sa mga punuan sa kawayan. Apan nabantayan nila nga karon mas mi barato kuno ang palit sa ilang produkto. Ani ang report ni Nico Sereno. Sa sitio Mapulo, Barangay Garing, Konsolasyon, naabta namo kining mga nanginabuhian sa lugar. Bisan sa kainit sa panahon, wala nila kini panumbalinga, makapadayon lang sa trabaho. Ang punuan sa kawayan mo'y tinubdan sa ilang panginabuhian. Sinoy Rene, mipakyaw sa kawayan nga inihap matagbos o intiro nga sanga niini. Gamit ang gabas, iya kining giputol-putol nga dunay insaktong gidakon. Bintaha magmakapakyaw ta kay kuan man ang makasibsib ka sa imong trabaho ba daghan imong matrabaho. Antar kung mamalit ka dako kay kaganang kuan puhunan. Sige nang Ermina ang bubuak-buak sa kawayan. Dayon ilang guwayon og ibuwad una pa maporma sa produkto nga ilang mabaligya. Sama sa mga barbecue sticks nga ilang ibaligya kada bugkos. Guway na ako para sinaging. Guwayon man siya, ako naman siya bagusan anaon. Sa bagusan murag anaon ni hawana ni siya gamay. Ana. Limpyo-limpyo. Limpyo-limpyo ni siya ko aspanit. Nya dayon talinsa ni siya anaon. Linis ang tumoy. Anaon ni siya. Ana ni siya. Tumo na siya. Nya dayon ibuwad na ni siya. Apan matod nila, sukad nga nagkapandemya, mas mibarato og daw ni menos kuno ang palit sa ilang mga produkto, labi na sa mga sticks. Tungod sa pandemic ba, wa kayo na kayo naninda kay mahal man ang kuan. Mahal ang barbecue, ang saging, mantika, mahal kayo. Nakituhan pud mo. Uy, grabe. Pwede naman lisura, sir. Napa may eskwela. Kamot na jud tino. Hinahinay lagi ka masing bukid. Ang ilang panghinaot nga makabawi-bawi gihapon, labi na kun puhunan ug kahago ang hisgutan. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno. Balitang Bisdak. Duha ka mga importanteng mga departamento ang umulon sa Lapu-Lapu City Hall aron mas makahatag pa og serbisyo sa mga mulupyo sa dakbayan. Aniya ang report. Gihulagway ang dakbayan sa Lapu-Lapu nga usa ka industrial ug tourist area. Walay mga dapit nga katamnan ug lagutmon ug uban pang mga agriculture products. Tungod niini, nagtuo si Attorney Danilo Almendras, Lapu-Lapu City Administrator, nga mao kini ang hinungdan nganong why City Agriculture Office ang dakbayan. Nakaamgo karon ang mga opisyal sa dakbayan nga ang buhatan dili lang kutob sa pagpananom apan alang usab sa pagbuhi og mga isda pinaagi sa aquaculture. Subay niini, nakita karon sa dakbayan ang panginahanglan nga banhawon ang City Agriculture's Office. Doon na may kanang aquaculture. So, posible nga ma-revive ang City Agriculture Office niya by way of our legislation. Samtang gipahibaw ni Najel Banyasya, hepe sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office, nga mamahimo na una kining usa ka department. Tawgo na unya kining Department of Disaster Resilience. Ubos unya ni ini, matutukan na sa ilang buhatan ang pagsulbad sa suliran sa disaster ug sa climate change. So there's a holistic approach nato di lang sa disaster management but in climate change adaptation aron ang mga tao resilient sila kung mubalik na sa tang bagyo. Uban ni Philip Patricio ug Rod Prado, Luan Merondina. Balitang Bisdak. Laing Sugbuanon ang nakalangkat og medalya sa Southeast Asian Games nga gipahigayon dito sa Vietnam. Siya si Raven Faith Alcosiba lumat nga taga Dakbayan sa Talisay kinsa nakaangkon og bronze medal sa Women's Elite Triathlon. Si Alcosiba usa ka swimmer kaniadto og misalmot isip usa ka triathlete sa SEA Games. Usa siya sa mga Pinoy athlete nga gila og gipasidunggan gumikan siyang gipakita nga maayong performance sa maong duwa. Ang motivation siguro na kay kanang ni work hard na ko ni anak ko na dili ko ganahan na mo kanang masayang na tanan akong effort ba. Nakasugod na og pamutol ang Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office sa nagkawil-kawil nga mga kable nga wala mahipo sa mga utilities human mga putol atol sa bagyong Odette. Gihimo kini sa mga personnel sa City Disaster panahon lang sa kagabhion aron dili makabara sa dagan sa trapiko.
Matud ni Najel Banyasha, ang hepe sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office, nga panahon na nga mupalabang sa mas higpit nga ordinansa ang dakbayan aron mapugos ang mga utilities sama sa mga telecommunication o cable companies nga manghipo sa naputol nila nga mga kable human sa bagyo. Sa Mandaue City, natumba ang mga poste sa kuryente sa F. Zwillig Avenue, kaganihang udto. Sa abiso gikan sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue Conteam, usa ka trailer truck ang nasabod sa mga kable nga miresulta kini sa pagkatumba na hinuon sa mga poste sa duha ka habig sa kalsada. Maong wa maagian ang daan tungod sa pagkaaberya. Gipahibaw sa taga-traffic nga ang taga-Visayan Electric aron makuha na ang natumbang poste ug ang mga linya nga nagbabagsadan. Happy Monday ug maayong adlaw sa tanan. Kini atong latest weather update May 23, 2022. Ang habagat or southwest monsoon ang padayong nakaapekto sa may kasadpambahin sa Luzon ug wala tay gi-monitor na low pressure area sa sulod ug gawas ng atong Philippine Area of Responsibility. Ang weather condition sa tibuok Visayas kasama na ang probinsya sa Cebu makasinati ng panagsama panganuron ngadto na sa madag-umon na kalangitan ug nay mga patak-patak na mga pag-uwan o kini mga localized na mga pagpanugdog og kilat. Also, we have to take precautionary measures sa mga hazards na dala ng thunderstorm. Una na ang lightning o thunder, kusog na hangin, kusog na mga pag-ulan na posible ang mga flash floods or landslides. If severe ang thunderstorm, posible ang tornado or water spout, og hail or ang pag-ulan ng yelo. Na ay forecast maximum heat index na mo range sa 38 to 42 degrees Celsius ug under kini sa extreme caution to danger na category. Para sa ato mga dugang detalye, bisitaha to mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw ug keep safe everyone. Daghang salamat sa mga kapuso nato, apil na ang sa gawas sa nason nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Luan Merondina. Ug gikan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak buong puso para sa Pilipino. Ako si Alan Domingo, maayong hapon mga kapuso.